अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद बनाम आतंकवाद, सन्त्रासबाद बा आतंकवाद समग्र विश्व आज एपरि एक भयंकर समस्या होई उभा हेलानी जे ताहाकु नियंत्रण करबा गोटिए जाति कि गोटिए धर्म कि गोटिए राष्ट्र पक्षर संभव नुहे। से जेते शक्तिशाली कि धनशाली प्रगतिशील हेउ कि दरिद्र राष्ट्र समस्ते आज आतंकवाद समस्या रे जर्जरित। सन्त्रासबाद तो बहुत आगु चली आसी, मात्र आज धर्म नाम रे जो आतंकवाद सृष्टि होईछि ताहा समग्र विश्व समाज को अस्थिर करने को जाउछि। विशेषतः जिहाद नाम रे जो आतंक संगठन मान गढ़ी उठुछि ताहा प्रकृति जिहादी संगठन कि आतंकवादी संगठन आज आलोच्यर विषय। ये आतंकवादी संगठन निजकू इस्लाम धर्मर योद्धा माने गाजी तथा निजे करुथिबा ध्वंस विनाश लीला को जिहाद बोली घोषणा करुछंती। यह इस्लाम धर्मर पवित्र कुरान और हदीस द्वारा स्वीकृत ना परिपंथी आलोचना सापेक्ष। प्रथमे जिहाद शब्द को कुरान और हदीस दृष्टि व्याख्या करिवा। साधारणतः अज्ञ स्वल्पज्ञानी समालोचक साधारण वर्गर धारणा जे जिहाद अर्थ युद्ध, विशेषतः धर्म युद्ध। जिहाद शब्दर अर्थ वस्तुतः युद्ध नुहे। यह एक आरबीय शब्द जहादा धातुर उत्पन्न, अर्थात जद्दोजहद करना बा आप्राण उद्यम करिवा, संघर्ष करिवा बा प्रयास करिया को बुझाए। कुरान रे जिहाद को किपरि केउ अर्थ पाई व्यवहार करा जाई अछि ताहा उदाहरण स्वरूप निम्न प्रदत्त कुरान र किछि आयत बा मंत्र र भावार्थ पर दृष्टिपात करिवा। जो व्यक्ति जिहाद यानी प्रयास करिवो स्वयं निज मंगल पाई जिहाद बा प्रयास करिवो। अल्लाह समस्त जगतरु स्वतंत्र। कुरान सूरा नंबर 29 अल अनकबूत आयत बा मंत्र नंबर 6। सेही लोक जे कि मो माने ईश्वर मार्ग रे जिहाद माने प्राणपणे चेष्टा कला, मु निश्चय निज मार्ग देखाइबी। निसंदेह रे ईश्वर उत्तम कार्य करिबा वालांको संगरे अछि। कुरान सूरा नंबर 29 अल अनकबूत आयत बा मंत्र नंबर 69। निश्चय तुमर प्रभु क्षमाशील एवं दयावंत, सेमानंक प्रति इस्लाम धर्म ग्रहण करिवारु अत्याचारित एपरिकी हत्या भी हेले, घर द्वार छाड़ीदेले, हिजरत बा देश त्याग कले, आल्लाहଙ୍କ ପାଇଁ जिहाद बा कष्ट भोग कले एवं धैर्यर सह कार्य कले। कुरान सूरा नंबर 16 अल नहल आयत और मंत्र नंबर 110। इस्लाम रो धर्म प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाणी बा हदीस रे उल्लेख अछि सबुठारु श्रेष्ठ जिहाद यानी जिहाद अकबर निज मन उपरे नियंत्रण करिवा। उपरोक्त कुरान रो आयत ओ हदीस रु स्पष्ट होई जाए जे जिहाद अर्थ युद्ध नुहे बरं प्राणपणे चेष्टा बा प्रयास बा संग्राम अटे। एही प्रयास रो विभिन्न उपाय मध्यरु आत्मरक्षा पाई निज शक्ति प्रयोग करी प्रतिरोध करवा मध्य जिहाद बा संग्राम बा संघर्ष श्रेणी पर्यायभुक्त। उदाहरण पाई कही पारु जे महात्मा गांधी जने स्वाधीनता संग्रामी, नेताजी सुभाष बोस मध्य जने स्वाधीनता संग्रामी थिले। पार्थक्य एतिकी जने अहिंसा रास्ता अपनाई थिला तो अन्य जने युद्ध करिथिला, मात्र उद्देश्य थिला एक स्वाधीनता पाई संग्राम करिबा। ता अर्थ युद्ध नुहे प्रयास करिबा को बुझाए। मात्र साधारणतः कुरान रे युद्ध पाई किताल शब्द व्यवहृत होइछि। सबुठारु बड़ कथा कुरान रे जोठारे युद्ध पाई निर्देश दिया जाई अछि विशेष परिस्थिति को लक्ष्य करी दिया जाई अछि। जदि भी युद्ध पाई निर्देश दिया जाई अछि तेबे सेमानक पाई निर्दिष्ट नियम मर्यादा एवं सीमा रेखा निर्धारण करा जाई अछि। जेपरि कुरान रे एक उदाहरण निया जाई पारे, ईश्वरीय मार्ग रे सेमान संगरे किताल यानी युद्ध कर जे तुम संगरे किताल बा युद्ध करूछंती, मात्र अत्याचार कर नाही। निसंदेह रे अल्लाह सेमानंकु माने सीमा लंघनकारी मानंकु पसंद करे नाही। कुरान सूरा नंबर अल बकरा आयत नंबर 190। उपरोक्त आयतर इस्लाम धर्म विद्वान द्वारा
କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଏକରେ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାର୍ଗ ପାଇଁ କରାଯାଇ ପାରିବ, ନା ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ। ଦୁଇରେ କୁରାନ ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାର୍ଗ କହିଲେ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନର ମାର୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତିନିରେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଅଛି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ବି ଯାଏ ତେବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଓ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଈଶା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ अलैहि वसल्लम ଙ୍କ ହଦିସ ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସୀମା ବା ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା। ଏକରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ନାରୀ, ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ଦୁଇରେ ଆହତଙ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ କର ନାହିଁ। ତିନିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା ପାଠ ଓ ଉପାସନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ଚାରିରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ ଆଦି ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆ ନ ଯାଉ। ଛଅରେ ଶତ୍ରୁ ଶବର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କର ନାହିଁ। କୋରାନ ଓ ହଦିସରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଉପଯୋଗୀ ଓ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ଏପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଏହା କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ବିଶେଷତଃ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଜେହାଦୀ ସଂଗଠନ ବୋଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୋରାନ ଓ ହଦିସର କେଉଁ ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯେଉଁ ନାରକୀୟ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚଳାଇଛନ୍ତି ତାହା କଣ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ମାର୍ଗ ପାଇଁ? ବରଂ କୋରାନର ସୂରା ନମ୍ବର 5 ଆୟତ 32ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯିଏ ଖୁନି, ଧରାପୃଷ୍ଠର ଉପଦ୍ରବକାରୀ ଓ ଧ୍ୱଂସକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ତେବେ ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ହତ୍ୟା କଲା, ଏବଂ ଯିଏ ତାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲା ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କଲା। କୁରାନ ସୂରା ନମ୍ବର 5 ଆଲ-ମାଏଦା ଆୟତ ନମ୍ବର 32। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, କଣ ମରିଥିବା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଉପଦ୍ରୁତ କରୁଥିଲା, ନା ମରିଥିବା ଅବଳା ନାରୀଟି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ନା ମରିଥିବା ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଟି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ନା ମରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଟି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା କରୁଥିଲା? ତାହେଲେ ଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ତ ମସଜିଦରେ ନମାଜ ପଢୁଥିବା ନମାଜି ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ ପାଇଁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ଅକ୍ଷୟଧାମ ମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ଇରାକ ମସଜିଦ ହଉ, କାଶ୍ମୀରର ଦରଗା ହେଉ, କାହାକୁ ହେଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଉଦ୍ଭଟ ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଆମେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବଦଲା ନେଲୁ କି ମୁମ୍ବାଇ ଦଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଏହା ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ କେବେ ବି ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ବରଂ କୁରାନ କହେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ସମତୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଭଲ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଆଚରଣ ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯିଏ ତୁମର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ତୁମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। କୁରାନ ସୂରା ନମ୍ବର 41 ହା-ମୀମ ସଜଦା ଆୟତ ନମ୍ବର 34। ଇସଲାମ ନାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁ ନାରକୀୟ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ପରମ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗାଁରେ 27 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ 6 ଯୋଡ଼ି ଏପରି ଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ କରି କାଶ୍ମୀରରେ ଚତୁର୍ଥୀ ମନାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିଲି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ନାମ ପଚାରି ମାରିଲେ, ସେ ବି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବିଶେଷ। ଯଦି ଶୁଣିଥିବା କଥା ସତ ହୁଏ ତେବେ କହିବି ଏହା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଅଛି। ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢିଛି ଏବଂ ଶୁଣିଛି
जे काश्मीर एक मुसलमान युवक आतंकवादी विरोध कला एवं आतंकवादी ठारू बंदूक छड़ाइबा चेष्टा करी निज जीवन पर्यंत देदेला। किछि नेता मध्य काश्मीर बंद डाकरा देले एवं काश्मीर बंद संपूर्ण सफल मध्य होला। किछि मुस्लिम बड़ नेता ओ उलेमा मध्य यार निंदा कले। आख पाख समस्त मस्जिद रु माइक रे आतंकवादी ठारू पर्यटकों को रक्षा करिया पाई डाकरा दिया गला। वर्तमान समय आसी जाइछि समस्ते भारतीय एक हुई भारत को शत्रु देश ठारू रक्षा करिया पाई चित पदक्षेप नेबा। याकू बहुत निज बंधु मध्य शेयर करू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।